కాసాయిరెడ్డి షాగాల గోత్రం రామరెడ్డి గీతారెడ్డి సహకుటుంబానాం శ్రీవత్సత గోత్రం పురాణ రమేష్ కుమార్ పద్మావతి పైడిపాల గోత్రం ఇటికాల మురళీధరెడ్డి అమూల్య అరవిందరెడ్డి స్వాతి అక్షయద్వై వెంకటేశ్వర రెడ్డి సౌమ్య హిమా మహి సహకుటుంబానాం పాలనూల గోత్రం విష్ణు సాహితీ ప్రసన్న భానుశ్రేయశ్రీ శాంతిరస గోత్రం కౌమరవ లీలావతి సహకుటుంబానాం శ్రీవత్సత గోత్రం ప్రణకార్తి హరణి ఆదినారాయణ దిది పెదందేవి ఆర్గ మహర్షి గోత్రం సూర్యనారాయణ ఉదయ శ్వేత కేదాశ్వర భవనీ శ్వేత ముద్రణ గోత్రోద్భవ బాపురెడ్డి మహానంద విజయరెడ్డి దీప్తి నామధేయస్య పవన్ నామధేయస్య భార్గవత గోత్రం ఆపంచ రాజా రంగారావు హేమ వరుణ్ బాధు మనసా మహిగా నామ్యాః హరితసు గోత్రం కట్టేగోళ వసంత కుమార్ వసుధా వంశీ కృష్ణ కుమార్ సింధు విహాన్ కృష్ణ భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్యామ్యాః హరితసు గోత్రం కట్టేగోళ జగన్ సహకుటుంబానాం రవణుడు గోత్రం రామసహాయం శశికళ విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి మనోజ్ కుమార్ రెడ్డి రాధిక ప్రతిష్ఠ సహస్రేత కౌండిన్య గోత్రం కౌండిన్య గోత్రం సుదర్శన శరత్చంద్ర దీప్తి శ్రీవత కౌశల్ కాశ్యపత గోత్రం కన్నా రవికుమార్ ఆచార్య హరిణి వివేకానంద ఆశ్రిత నాగనోల గోత్రం కన్నా లక్ష్మారెడ్డి సుచేత సుమంత్రెడ్డి వాసవి సమన్వి వాయనుల గోత్రం శశిధరెడ్డి ప్రవళికార్యన్ సహకుటుంబానాం మరిషట్ల గోత్రం రోజు వెంకటేశ్వర సుజిత రమ్య కిరణ్ కుమార్ జయలక్ష్మి పసుపురెడ్డి గోత్రం మొగలి వీరేశం లక్ష్మీ సుప్రియా నామధేయాయ పుత్రికాయ ఆర్ద్ర నక్షత్ర మిథునరాశోజాతవత్యాః దీక్షితా నామ్యాః శీఘ్రమేవ సత్ సుగుణానేక వరయుక్తేన పాణిగ్రహణ యోగ్యతా ఫలావహత్యర్థం కుమారస్య ఆర్ద్ర నక్షత్ర ప్రణవ్ నామధేయస్య సహకుటుంబానాం పరాశర గోత్రోద్భవస్య ఆకుల నాగపవన్ కుమార్ నామధేయస్య పూర్వాషాఢ నక్షత్రజాతస్య శీఘ్రమేవ సుగుణానేక సత్కన్యాయుక్తేన పాణిగ్రహణ యోగ్యతా సిద్ధ్యర్థం వెన్నోల గోత్రోద్భవస్య బంగారు విజయ శ్రీరెడ్డి మాధురి కావ్య శాస్త్రి నరేంద్ర నిముత సాకేశ్వరి స్మరణసు గోత్రం చిట్టోజి మధుసూదనాచారి రజనీ పవిత్ర వైష్ణవి భవానీ పవన్ కళ్యాణ్ హంసిక ధనేష్ కౌశిక సుగోత్రం కుమారుడు సిద్ధాచార్యులు గోద మురళీ కృష్ణ పరాశర గోత్రం సందీప్ లక్ష్మీ ప్రియ భారద్వాజ్ గోత్రం శ్రీనివాస్ రాఘవన్ రాధ పసుపురెడ్డి గోత్రం మాలా నాగేశ్వరరావు సువర్ణ కుమార్చ అశ్విన్ కుమార్ శ్వేత అఖిల్ సాహిల్ శ్రీవత్సత గోత్రం కూచిపట్ల రామ్ అనిరుద్ధ్ జాహ్నవి రామ్ అనుదీప్ అన్నపూర్ణ గుణోగుల గోత్రం పమ్మి సుధాకర్ రెడ్డి సునీత వీరేంద్ర రెడ్డి జానకి రామరెడ్డి విజయలక్ష్మి సహకుటుంబానాం తాడిపూల గోత్రోద్భవస్య డాక్టర్ పి శశిరెడ్డి రమాదేవి హర్షవర్ధన్ రెడ్డి మధుశ్యామల రాజవర్ధన్ రెడ్డి నాగ నితిన్ నిషా వేసట్ల గోత్రం రంగిరెడ్డి అరవిందరావు ప్రణీత నామధేయస్య పుత్రికాయాః పుష్యమీ నక్షత్రజాతవత్యాః కర్కాటక రాశోజాతాయాః హర్షితా నామధేయాయాః సహకుటుంబ హర్షితా నామ్యాః సుగుణానేక సత్ వరయుక్తేన పాణిగ్రహణ యుక్తా సిద్ధ్యర్థం కుమారస్య సాయర్జున్ నామధేయస్య సహకుటుంబానాం రామాను గోత్రం సుజాత మౌనిక సహకుటుంబానాం కౌండిన్య గోత్రం మన్యం భవానీ శంకర శ్వేత శైలజ సాయి కుమార్ లావణ్య పూజేంద్ర గోత్రం ప్రీతి శ్రీవారాహి నాగప్రసాద్ కంకుళ్ళ గోత్రోద్భవస్య శ్రీనివాస్ రెడ్డి ప్రసన్న ప్రఖ్యాత దివ్య కాశపద గోత్రం భగవద్భావనాచార్య వెంకట సిద్ధ్యర్థం కౌశస్ గోత్రం రాధా మాధవరావు మల్లీశ్వరి ఘనశల గోత్రం కాకరప్రతి కన్యాకుమారి సత్యమూర్తి అఖిల్ హర్షిత అజిత్ నామధేయస్య రామాను గోత్రం హరిశ్చంద్రారెడ్డి శారద అనురాధ గోత్రం శ్రీధర్ జ్యోతి పోగోలు గోత్రం లక్ష్మణరెడ్డి హారతి మునుగోలు గోత్రం జగన్మోహన్ రెడ్డి స్వాతి సహకుటుంబానాం కాశ్యప గోత్రం వాసుకి రంకన్న జానకి శ్రీధర్ చంద్ర ప్రవీణ గాయత్రిచిత శ్రీకాంత్ సునీత ఆరాధ్య ఛత్రేష్ భారద్వాజ గోత్రం రామచంద్ర రమాదేవి రత్నకుల గోత్రం అజయరెడ్డి ప్రసూన కార్తిక్ మహాలక్ష్మి కొద్దునోడు గోత్రం ఏమిరెడ్డి జనార్దన్ రెడ్డి పారిజాత సహకుటుంబానాం శ్రీవత్స గోత్రం ప్రతిభాది భయంకరం శేషాద్రి మాధురి అనిల్ శ్రీనివాస్ మానస అనురాగ్ శ్రీనివాస్ కోరిగట్టి గోత్రం సరిధన ఆనందరావు సుభద్ర సుమన్ అర్చన పవన్ ప్రణీత రోహన్ నిఖిల్ అమర్ కృష్ణ ఆరాధ్య లక్ష్మి
श्रीवत्सगोत्रं सम्पन्कुटुम्बै रङ्गमन्ना रेवती सहकुटुम्बानां भार्गवसुगोत्रमावच हर्षवर्धन चक्रवर्ती लक्ष्मी धीरज भार्गव दीप्ति मधुलिका कुमारगोत्रं चन्द्रेड्डी श्रीनिवास रेड्डी ललिता रेड्डी अने लक्षज पैडिपालगोत्रं लक्ष्मारेड्डी व्यवहार संहित ललित एराकुलगोत्रं श्रीनिवास रेड्डी प्रसन्न साहिब प्रणीत चिन्दोलगोत्रं शिवनागिरेड्डी लोहितसगोत्रं विंजपूरि विजयकुमार आचार्य सुनंद सहकुटुम्बानां भारद्वाजगोत्रं रयाली जोगाराव सुनेत्र नव्या बृंद सहकुटुम्बानां नैद्रवकाशगोत्रं श्रीनिवास रामायण लिपिका श्रीदेवी पैडिपालगोत्रं इटिका नारायण रेड्डी यादगिरं पांडुरंगारेड्डी विजयलक्ष्मी हितेश साई महिता सहकुटुम्बानां एवं यजमानस्य शवनकसगोत्रोद्भव शाङ्ख्यानसगोत्रोद्भवस्य गोल्ली वेङ्कटरमणाचार्यनामधेयस्य सुनीतानाम्याः कुमारस्य श्रीहर्षवर्धननामधेयस्य हरिप्रियानाम्याः रामानुजनामधेयस्य शौरीनामधेयस्य गायत्रीनाम्याः सौमित्री वत्सलना लक्ष्मी आंग्री सहकुटुम्बानां सहबान्धजनानां అందరూ చెప్పండి. మమ క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం ఆధ్యాత్మిక ఆధిదైవిక ఆధిభౌతిక తాపత్రయ నివారణార్థం మమ మనోవాంఛ ఫలసిద్ధ్యర్థం మమ సమస్త దోష నివృత్తి ద్వారా ఆనందార్కం వంశాభివృద్ధ్యర్థం అష్టైశ్వర్య ప్రాప్త్యర్థం శ్రీ రామాయణ మహాక్రతు కర్మాంగం శ్రీ సీతయాదేవ్యా సహ
श्रीरामचन्द्रस्वामिनः कल्याण महोत्सव कर्म आचार्य श्रीहस्तेन कारयिष्ये। ओम भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्य रथा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि। ओम भगवानेव स्मर्याम्य स्वरूपस्य निवृत्तिश्रीशेरदेन अनेनात्मना स्वार्थस्वकृतभावेन स्वकीय कल्याणमा पाणिग्रहणानाधर्मणा अखिल परिजरविद्यदानिकं स्वात्मानं स्वयमेव प्रीतं कार्येदुपक्रमदेव भगवान् पवित्रम्। ओम वासुदेव पवित्रम्। ओम तत्पादो पवित्रम्। ओम तत्पादो पवित्रम्। ओम तत्सत्पुण्याः भवन्तः प्रवन्तु। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम ये खबरी त्रिपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदे मुच्यते नमस्ते तुरीयाय दर्घदाय वधाय परो रजसे सापदो महाप्रापदे येषदा प्राप्तिः येषदत्परं ब्रह्मा येषदत्परमात्मा। ओम चतुर्विधः सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वदर्शी समृद्धिर्वहे स्वात्मानमानाधयन् अन्योनाधिर्नन्दः कीटदुर्गभयक्रोधः निर्दोषः निरवनिष्ठः भगवान् दीर्घायुरस्तु। दीर्घायुष्यं भगवान् वासुदेवः क्रोधि शिवं वाणीयमस्तु। शिवं वाणीयं भगवान् वासुदेवः क्रोधि अक्षतैरक्षतञ्जास्तु सुमनसः सौमनस्य वस्तु। ओम भगवान् वासुदेव वर्धताम्। ओम भगवान् प्रद्युम्नो वर्धताम्। ओम भगवान् पुरुषो वर्धताम्। ओम भगवान् अच्युतो वर्धताम्। ओम भगवान् वासुदेवः प्रियताम्। ओम भगवान् प्रद्युम्नः प्रियताम्। ओम भगवान् प्रियः प्रियताम्। ओम भगवान् अच्युतः प्रियताम्। शुद्धये स्फुरोदे भवासुदेव शुद्धये शङ्कर शुद्धये प्रद्युम्नश्च शुद्धये रुद्धकेन श्रीमन्नारायणस्य माधव शुद्धये चास्तु गोविन्द शुद्धये हृदः शुद्धये श्रस्ताद्या शुद्धये मधुसूदनः त्रिविक्रमो वामनश्च श्रीधरश्च शुद्धये हृदयेन पद्मनाभ शुद्धये चतुर्निः दामोदर शुद्धये पद्मनाभो शुद्धये द्रवो अनन्त विद्यात्मा शुद्धये मधुसूदनः विद्याधि कपिला विश्वरूपो शुद्धये इहं नमस्तु क्रोडात्मा शुद्धये वडबानः धर्मभागीश्वरदेव एका महेश्वरादेव कुर्मः पादाधारः तेजास्तु नारसिंह शुद्धय अमृतहरश्चापि श्रीवरिश्च शुद्धय कान्तात्मा राहुश्चास्तु कामिने शुद्धय वार्यातहश्चास्तु लोकनाथो शुद्धय दत्तात्रेयस्तु भगवान् क्रोध शयनस्त्रहायक श्रवणश्चास्तु वामनश्चास्तु शुद्धय निर्विक्रमो नरसिंहनारायणहरिस्त्र जलत्पुरुषभद्रामः मेरविश्चास्तुद्धय रामो धनुर्धरश्चास्तु कृष्णश्चास्तु शुद्धय शुद्धय स्तुतदागेधनं दोषघैन्द्राग्देवतादेवः पातालहेरप्रभो शुद्धयतं धर्मेणां सर्वे सर्वत्र सर्वदा दैवक्य संध्यां अभिज्ञायकर्मणां मन्त्राणां देहिकेन्द्राणां दासेदासुरकामद्वैवेन्द्रात्रागमादीनां मृतानां मुक्तिदम्पदां आयुष्यारोग्यमेधानां धनधान्यादम्पदां राज्ञो जनपदश्चा वेदमानस्य मन्दिरां दन्तकालं युद्धानां वैष्णवानां नमस्कुनां स्वस्त्यस्तुतिभञ्जास्तु निभञ्जास्तु पुनः अभिज्ञोनित्यास्तु दीर्घमानिष्णोस्तिनः गुणाहिरमनिश्चास्तु पुण्याहं सर्वसिद्धिकृतं शङ्करकरकदा सर्वेश्वरेश्वरः प्रियदां वासुदेवोऽयं श्रीमति सर्वसिद्धिदाः प्रियदां प्रियदामुद्यपूर्वोक्ताः सर्वदेवताः। ओम लोकक्षेमार्थमस्ति श्री भगवदेवदेवाय नमस्ते श्री विघ्नान्वोर्ब्रह्माण्डायस्या देवदेवस्या जगत्पुरुषः दक्षिणाधोदीर्णस्य श्री सुदर्शनलक्ष्मणः मत्समेत श्री सीतारामचन्द्रस्वामिनः मुखोल्लासार्थं लोकक्षेमार्थं समनुष्ठीयमान श्री रामायण महाकृतकर्मणि श्री रामचन्द्रस्वामिनः सीतया देव्या सह पाणिग्रहण महोत्सवानाधर्मयाः भवन्तः प्रबन्धु। ओम यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्प्रकुर्वेदोपद्युषं यथा विसूर्यवदेति अधर्क्षत्रनैदे यावदेतत्सूर्योगच्छेत् यत्र च गण्यं पुष्केत् तावदुर्गानि स्यात् न्यायविरुद्ध। ओम अस्ति श्री भगवदेवदेवां नमस्ते श्री विघ्नान्वोर्ब्रह्माण्डायस्या देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः दक्षिणार्धमोदीर्णस्य श्री सुदर्शनलक्ष्मणः हनुमत्समेतस्य श्री सीतारामचन्द्रस्वामिनः मुखोल्लासार्थं लोकक्षेमार्थं समनुष्ठीयमान श्री रामायण महाक्रतुकर्मणि श्री सीतारामचन्द्रयोः पाणिग्रहण आनाधर्मणः स्वस्ति भवन्तः ब्रुवन्तु। ओम स्वस्तिरिन्द्रभ्यस्तवाः स्वस्तिनः पूषा श्वेताः स्वस्तिनस्ताद्वरित्रनिः स्वस्ति नामरात्रिदधातु। ओम श्री रामायण महाकृतकर्माणं सीतारामयोः पाणिग्रहणानाधर्मः भवन्तः ब्रुवन्तु। ओम वृद्ध्यास्महं ये नमदा वृद्ध्या मित्रं देवं मित्रजयन्नो अस्तु अनुराधानमिडा वर्धयन्तः शतद्ये देवधनस्वीराः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा संयोराग्निमहे
गानयज्ञाय गानयज्ञवरे देवी स्वस्तिरस्त्रः भक्तिमानुजेभ्यः ऊर्ध्वन्दिगानुभेषजं जन्नोऽस्तु द्विपदे षड्विष्पदेवं शान्तिः शान्तिः ॐ सन्ता सञ्जा मेरुषा प्रदामा यधरञ्जावं शान्तिः मङ्गलवाद्यम् अग्नियागन्धुभिरेवरूपास्तानः या भागो राजा वरुणो या जमध्ये रज्ञानुदय अपवश्चिन्दनानाम् अधस्तुष्टितयोधास्तानः पश्यत्वस्कवनाभवन्तु याधाम् देवादिभ्यन्तर्भक्त्या अन्तरिक्षेमभुधा भवन्ति या पृथ्वे पुजसो अमृतजुग्रास्तानः पश्यत्वस्कवनाभवन्तु शिवेन मादक्षजावश्यरावश्यवया दिनवामस्तुतत्पदम् सर्वागो अग्नेकं ब्रह्ममेव अवयवर्त्वापरमोदो निधत्ता ओम अधश्रियादेवीनां पाणिग्रहणमुत्तमं सर्वकल्याणजननं सर्वशत्रुनिवारणं आयुर्वृद्धिकरं नृणां पुत्रश्रीकीर्तिवर्धनम् उत्पाहनिपदं प्राप्ते मुहूर्ते निगोत्तमः धत्तेवस्य देव्यास्य बुद्धियात् कर्मकौतुकं तस्यायं प्रयोगः उत्सवदिनादारभ्य तृतीयदिने वा पञ्चमदिने वा सप्तमदिने वा यथोक्तदिवसे श्रीरामचन्द्रस्वामिनः विभवं विस्तारयन् देवस्य दण्डलपूर्णपात्रे प्रातारविधि मध्ये अष्टदत्तं विलिख्यामं तेषु अष्टदेषु विमलाद्यवाहयेत् ओम विमलाय नमः ओम विमलाय नमः ओम प्रज्ञाय नमः विदाय नमः नित्य नमः लक्ष्मी नमः नित्य नमः तुलाय राजा गंधाधरज्ञानो धूपमाघ्रापयामि ओम मूर्छानं दिवो अरजं सज्जामि स्वाधर्मकाय जातपतिं भगवो सम्राजपति सिद्धिनामासन्नामात्रन्द्रयन्द्रेमाः धूपमाघ्रापयामि दीपं संकर्षयामि तदुपरि स्वर्णसूत्र चतुर्गुणित नागवल्ली दलक्रमकफलाञ्चावज्रवैढूर्य गोमेधिका पुष्यरागान् हरिद्रान्तनिधाजातुकूलवस्त्र हेमाङ्कुलीयकान् मकरकुण्डलमनोहरैः पात्रे परिशोभितं छत्रजापराद्युपचारैः सह वैष्णवपूर्वकमागत्या सम्प्रवेश्य पृथग्बन्धेन मन्त्रेण वेदिको परिनिक्षिपेत् ॐ
प्रसत्पन्दाधियसारस्य सक्षणि बलेभिर्वरागुम् अभिषप्रसीदता अस्माकमिन्द्र उभयं विदोषति यत्सौम्यस्यान्धसोपबोधति अनक्षरार्जवस्सन्तपन्थायेभिः सखाय यन्ति नो वरेयम् समर्यमा सम्भगो नोन्मीयात् सञ्जास्पत्यगो सुजममस्तु देवाः युञ्जानः प्रथममिदे विवाहाकारं प्रवेश्य ॐ युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वायुधविदाधियः अग्निं ज्योतिर्निजाय पृथिव्या अध्याभरत् युग्माय मनसा देवान् सुवर्यतोऽधियादिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवादितान् यज्ञेन मनसा वयं देवस्य सवितुस्तवे स्वर्गे यायज्ञे देवस्य अर्घ्यवाद्यादमनीयान् दत्त्वा प्राणानायम्या ओम पूर्वोद्धदेवं गुणविशेषविशिष्टायां स्यां सुखनिधौ यथा संकल्पितां श्रीरामाय नमः कृतकर्माङ्गं श्रीरामचन्द्रस्वामिनः सीतया देव्या सह पाणिग्रहणाधिकारेभ्यर्थं कौतुकधारणाख्यकर्तासूत्रान् प्रचोदयाखण्डः पादा कीर्तन
महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् बाजा गोविंदा ओम विश्व इंद्रस्तामेन मंजदशेन मध्यमिदं मादेन सकरेण रक्षा ओम पूर्वधृदेवं गुणदेवतायास्यां शुभातिथव यथा संकल्पिता श्री रामचंद्र स्वामिनः आनंदराश्रमाधिकार योग्यर्थं यज्ञोपवीतधारणार्थं कर्म करिष्ये। ओम सावित्री गायत्री सरस्वती देवताभ्यो नमः। ओम नवदुर्गा देवता ग्रंथेश्वरी देवताभ्यो नमः। ध्यायामि यामि समर्पयामि आदयो प्राप्त्यं समर्पयामि अभ्यैश्वर्यं समर्पयामि आदमनियं समर्पयामि औदारिकस्नानादिकं समर्पयामि स्नानादिकं आदमनियं समर्पयामि मुक्तार्थं भक्तिदां समर्पयामि वीरार्थं अक्षदां समर्पयामि विजयश्रीचन्द्रं समर्पयामि धर्माया पुराधरयामि पुत्रान्तरिणीं स्त्रीणेन भूतानां नामपयेयं पुष्पयेभूमयामि ओमाय देवराय रूपारोहतस्मै दासंकरिकां संजयाय धुमांधामि ओम मोक्षानं दिवो अरदप्रदुर्यामि ईश्वा धर्मराय समर्पयामि फले निवेदयामि वाक्यम् वाक्यं गट्टमेडम ओम यज्ञोपवेदं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्ताद् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्चदुःखं यज्ञोपवेदं फलमस्तु वेदः यज्ञोपवेदधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्त अस्तु ततः मदर्थं
कन्यां प्रणेद्धमिति चतुरो भागवतोत्तमान् श्रीपाञ्जरात्रशास्त्रतन्त्रज्ञान् श्रीवैष्णवान् प्रेषयेत्। ओम विष्णोरराडमसि विष्णोः पृष्ठपसि विष्णोस्यत्रे स्था विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वां ते कन्यादातारङ्गत्वां ब्रुवते। चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। मासिष्ठमैत्रावरुणकौण्डिन्यत्रियारुषेय प्रवरान्वित वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य नाभागमहाराजवर्मणो रत्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। मासिष्ठमैत्रावरुणकौण्डिन्यत्रियारुषेय प्रवरान्वित वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य अजमहाराजवर्मणः पौत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। वासिष्ठमैत्रावरुणकौण्डिन्यत्रियारुषेय प्रवरान्वित वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य दशरथमहाराजवर्मणः पुत्राय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। वासिष्ठमैत्रावरुणकौण्डिन्यत्रियारुषेय प्रवरान्वित वसिष्ठगोत्रोद्भवाय श्रीरामचंद्र स्वामिने कन्यार्थिने वराय। बोल राजा रामचंद्र भगवान के। ततः भगवत् समीपं गत्वा ब्रुवते चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। आङ्गीरस आयास्य गौतमात्रियारुषेय प्रवरान्वित गौतमसगोत्रोद्भवस्य ह्रस्वरोम महाराजवर्मणो नत्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। आङ्गीरस आयास्य गौतमात्रियारुषेय प्रवरान्वित गौतमसगोत्रोद्भवस्य स्वररोम महाराजवर्मणः पौत्रे चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। आङ्गीरस आयास्य गौतमत्रियारुषेय प्रवरान्वित गौतमसगोत्रोद्भवस्य श्रीरध्वज जनकमहाराजवर्मणः पुत्रे आङ्गीरस आयास् चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु। आङ्गीरस आयास्य गौतमात्रियारुषेय प्रवरान्वित गौतमसगोत्रोद्भवा सीतानाम्ने निमा वरार्थिरे कन्या। बोल सीता महालक्ष्मी माता की। ततः वृणीध्वं वृणीमहे अंदरू చెప్పండి वृणीमहे अहो दास्यामि अहो दास्यामि अहो दास्यामि। ततः यशस्करमणि धाम्राज्यमुनिजा आशीर्वादं कुर्यात्। ओम यशस्कारं बलावन्दं प्रभद्वं तमेव राजाधपतिर्बभूव। संगेर्न नागा स्वपतिर्न राणां सुमङ्गल्यं सदा दीर्घमायुः। ओम साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयम्। ततः आगता यमराज आसनार्थमुदग्रं गूर्च्छन्दद्यात्। अयं विष्टर विष्टर विष्टरः पृथग्विष्णुर्निपाद प्रक्षालनं कुर्यात्। मङ्गलवाद्यं ब्रह्मकलिगनपादं कीर्तन। ओम पृथग्विष्णुस्तवदे वीर्याय मृगाणभूमस्तुतराभिरिष्ठाः यस्योरुषत्रिशुविक्रमणेषु असभ्यजन्मभुवनानि विश्वाः। ओम इमं मे मङ्गे यमुने सरस्वतीसुतुन्द्रिस्वामोदुलापरिष्टया असिक्रियापरिवृधे विदस्तजागीयाशुणक्याशरोमया अर्धं जगत्तिञ्चाभीर्धात्तपसोऽभ्यजायत। ततो रात्रिरजायत ततः समुद्रोर्नवः समुद्रादर्नपादभिदम्बद्धरो अजायत। अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य विदतो वशि
सूर्यानन्दमसौ धादायधा पूर्वमकल्पयत् दिवञ्ज पृथिवीं चान्तरिक्षमुधो दिवः यत्पृथिव्यागोरजस्ववान्तरिक्षे विरोधसि इमागस्तरापो वरुणः पुनात्मकमर्षणः पुनन्दवधमः पुनादवरुणः पुनात्मकमर्षणः येन भूतस्य मध्ये भुवनस्य गोप्ता येन पुण्यकृतान् लोकान् येन मृत्योर्हिर्मयो यावापृथिव्योर्हिर्मजगो सत्कुश्रुतगो स्वः तनस्सुभस्सकोटिदाधि आर्द्रज्योतिरहमस्मि योधर्मब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाहं माञ्जहोमि स्वाहा अकार्यकार्यवकीर्णे स्थेनवां भ्रूणः गुरुदन्तरः वरुणो वामं मघवर्षणस्तस्मात् कामान् प्रमुच्यते रजो भूमिस्तमागो रोदयस्व प्रवरन्तु धीराः आग्रान् समुद्रः प्रथमे विधर्मञ्जनयन् प्रजा भुवनस्य राजा विषाममित्रे अधिसानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे सुवान इन्दुः ओमर्चद प्रार्चद प्रियमेधासो अर्चदा अर्चन्दपुत्रगा उदपुरन्नधर्मर्चदा अर्चद प्रार्चदा अथ मधुवर्गम् दधिग्रावण्ये दधिमभिमन्त्र्या ॐ दधिग्रावण्णागारिष्टस्य वाजिनः रभिनोमुखागरहृणायोगुंधिदारिषद मधुवादेति मधुमभिमन्त्र्या ॐ मधुवादारिदायते सिन्धवः माध्येर्णः सन्तोषधीः मधुमग्धमुदोषधि मधुमन्वाद्धिमगुम्रदः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागो अस्तु सूर्यः माध्रीर्गावो भवन्तु नः शुक्रमसि त्याज्यं ॐ शुक्रमसि ज्योतिरधितेजोऽसि देवोपस्विदोत् पुनः त्वच्छिद्रेण पवित्रेण मधो सूर्यस्य रश्मिभिः रात्राभ्यां पवित्राभ्यां पुष्टा अनामिकाभ्यां प्रणवेनाद्रिः प्रदक्षिणम् आरोढ्याम् अमृतोपस्तरणमसेत्यपः पीत्वाम् ॐ अमृतोपस्तरणमसि यन्मधुनिर्मन्त्रेणाधगत्प्राश्याम् ॐ बाजा गट्टिमेळम् ॐ यन्मधुनो मधव्यं मधममन्नाद्यं वीर्यम् तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेणान्नाद्येन वीर्येण परमोऽन्नादो मधव्योधानि सकल्पन्द्रेणात्युष्णूष्णि अमृताभिधानमधीत्यपः पीत्वा अमृताभिधानमधि हस्तं प्रक्षाल्य युवं वस्त्राणि वस्त्राणि दद्यात् गोविन्द गोविन्द ॐ युवं वस्त्राणि मे वसावसाधे युवोच्छग्रावन्नभो हलर्काः आदिर्नवृणान् विश्वार्धन विद्रावरुणान् देथे पवित्र पवित्रेण शुद्धेन भूतादिका अधानन्दवीर्यस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिपरिशक्त्या प्रियमाणस्य महाजलौघमध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकरमे अव्यक्तप्रकृतिमहदहङ्कार आकाशवायुबन्धजला पृथिव्यावरणैः सप्तभिरावृते अस्मिन् महदिब्रह्माण्डकरण्डमण्डले आधारशक्ति श्रीमनाः कूर्मानन्द ऐरावतात्यष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितस्य अतल वितल सुतल तलातल विसातल महातल भातालानि सप्तलोकानाम् उपरितले
प्रतिलोमेन भुवर्लोक बहर्लोक जललोक तपोलोक सत्यार्षण्लोकानाम् अधोभागे महानालायमान फणिराजदर्शनस्य सहस्रफणामण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन गौणान्दन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दत्त शुक्लानन्दोत्तम्भिते लोकालोकाचलुलयुते लवणोक्षुसुरासर्पतिक्षीर शुद्धोर्गार्णमयः परिवृते जम्बोप्लक्ष कुशक्रौञ्जसागरान्मल पुष्कराख्य सप्तद्वीपविरावृते अमरावती इहोवती अम्भोवती रैवती सिद्धवती राक्षवती गान्धर्वत्यमेवत्यादि पुण्यमत्तनैः प्रकाशिते इन्द्र अग्नि यम नैऋतिवर्णवायुकुबेर ईशानात्यष्टदिक्पालकैः पालिते लोकालोकपर्वतैरावृते माहेन्द्र मलय सख्येन्द्रमति हिमवद्रिक्षविन्ध्यपार्यात्र सप्तकुल मदङ्ग हिरण्यशृङ्गमाल्यवत्किष्किन्ध दृश्यशृङ्गाख्य पंचदश पर्वतैश्चाधिष्ठिते अंगभंगकलिंग काश्मीर गांभोर सौवीर सौराष्ट्र महाराष्ट्र मगधमालव नेपाल केरल चोल पांचाल गौड़ मलयाल सिंहल द्रविड़ द्राविड़ कर्नाटक नाटक राणबाणाड पांड्य पुलिंद आंध्र हूणदशार्न भोज कुकुडूरु गांधार विदर्भ विदेह बाक्लिक पर्बर केकय कोसल कुंदला किरातासुरसेन सेवल डिंगण मुंगण मत्स्य मंत्रमास्वर घोर जलवणजाल आंध्रजाल मत्स्यादि सिद्ध प्रवृत्ति षट पंचाशद्देश भाषा भूविपालैः पालिते गंगा गौतमी सरयू नर्मदा यमुना सरस्वती कृष्णवेणी बाहुधा धीवरथी तुंगभद्रा रेणुका मलावहारी कामेरी कृतमाला नाम्रपर्णी विशोका कौशी गंडकी विचित्रका वृष्ठा प्रवरागास्कमी सरयू सर्वपावहरा उषावती फल्गुनी करदोजा पुण्यदा प्रणीतानि अनेक पुण्यनदी पवित्रिते अयोध्या मधुरा माया काशी कांची अवंतिकापुरी पार्वती प्रभृति पुण्यमत्तनैः प्रकाशिते प्रत्येकं नवदहस्रोजनेन विस्तारिते भारतकिं पुरुष इलामृगुर्भद्रास्पद रमणमन्दारणगेन्मालाख्य नवखण्डमण्डिते दण्डकविन्ध्याचम्पका भद्रिका नभुजा गुहदेवदारुगारि दशारण्यायुधे महासरोवराकारे पञ्चाशत्कोटियोजनविस्तीर्णभूमण्डले लक्षयोजनविस्तीर्ण जम्बूद्वीपे सुमेरुनिषध हेमकूट हिमाचलानां हरिवर्ष किंपुरुष वर्षयोश्च दक्षिणे सेतुबन्धमलयाजलयोरुत्तरे सहस्रयोजनविस्तृते भरतवर्षे भरतखण्डे प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अयोध्या मधुरा माया काशी कांची श्रीरंग श्रीवेंकटाचलादि पुण्यक्षेत्रैः गंगा गौतमी सरयू नर्मदादि पुण्यनदीभिश्च विराजिते समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे भूप्रविष्टा शौर्यमणिपतिस्कन्धात्रिंशत्सहस्रयोजनपूर्तिविस्तारस्य मेरोर् दक्षिणे दिग्भागे श्रीभूभुजावल्लिका संश्लेषणाग्रान्तवीरस्तनाम्बोधपत्रावलीलाच्छिदोरस्य श्रीमदादिनारायणस्यानाभिसरोजे विराजमानस्य सकल जगदुत्पत्तिहेतोः परब्रह्मणानुयुक्तस्य भृगफलस्य फलः प्रत्यङ्गिरो परीक्ष्यत्रे दक्षवीड्डाख्याः नमः ब्रह्मणः तेषां मध्ये कारणब्रह्मणः परमायुर्वर्षशतं तदर्थे याते प्रथमवर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे अहनि द्वितीययामे तृतीये मुहूर्ते त्रयोदशघटिकारिग्रहान्तद्विचत्वारिंशद्घटिकाः आर्द्रकल्प कूर्मकल्प ब्रह्मकल्प वराहकल्प सावित्र्यादिकल्पानां मध्ये श्री श्वेतवराहकल्पे स्वायंभव स्वारोष उत्तमतामुसरैपजाक्षुषवैवस्वतसावर्णे दक्ष ब्रह्मणोऽप्यधान्यरौच्य भौम्यादि चतुर्दश मन्वन्तरे शमत्यगरसप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे मत्स्यकूर्म वराह नारसिंह भार्गव राघव कृष्णबौद्धकल्पितशावताराणां मध्ये नवमे बौद्धावतारे अष्टाविंशतितमे महायुगे सप्तदशलक्षाष्टाविंशतिसहस्रपरिमिते कृतयुगे याते द्वादशलक्षाषण्णवतिसहस्रपरिमिते त्रेतायुगे याते अष्टलक्षाचतुष्षष्टिसहस्रपरिमिते द्वापरयुगे च याते चतुर्लक्षाद्वात्रिंशत्सहस्रपरिमिते कलियुगे प्रथमचरणे युधिष्ठिरविक्रमार्कशालिवाहन विजयाभिनन्दन नागार्जुनादिषद्युगेषु तृतीये शालिवाहनयुगे अस्मिन् वर्तमानयामहारीलान्द्रमानेन प्रभावहिजुस्संवत्सराणां मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ वैशाख मासे शुक्लपक्षे अद्य नवम्यां शुभतिथौ मासरः गुरुवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे मखानक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अंदरू చెప్పండి मम अनादि अविद्या नासनया प्रवर्तमाने अस्मिन् महते संसारचक्रे नानायोनिषु जनित्वा केन वा कर्मविशेषेण इदानीं मनुष्यजन्म प्राप्तवतः
मम जन्म प्रभृति एतक्षण पर्यन्तं कृतानां नवविधा महापातक उपपातक आदीनां सद्यः अपनोदन द्वारा श्री रामचंद्र स्वामिनः कैंकर्य रूपं सालंकृत सहिरण्योदक धारापूर्वकं कन्यादानम् अहं करिष्ये। कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां नास्यामि विष्णवेद ब्रह्मलोकनिगीढया कन्ये मम कृतो भूयात् कन्ये मे देहि पार्श्वयोः कन्ये मे सर्वतो भूयात् त्वद्दानात् मोक्षमाप्नुयात्। विश्वम्भरः पञ्चभूताः साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि पितॄणां तारणाय वै कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुधीमते प्रियतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये। इत्थं सीतानाम्नीमिमां कन्यां श्रीरामचन्द्रस्वामिनः दक्षिणहस्ते रज्ञात् ॐ देवस्कत्पादविदुः प्रसवेश्विनो आर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रतिगृह्णामीति वरः। ततः लोकाचारक्रमेण मङ्गलाष्टकानि पठेत्। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ग्रहिकं स्मरामि गट्टमेळं वाद्यं सावधानाः सावधानाः सुलग्ने सावधानाः। श्रीकान्ताकुटकुम्भकुङ्कुमपरेरम्भ गुणानां निधिः पूर्वादार्जगदम्बगमिदपरः श्रीवाञ्जलात्रागमः विश्वक्सेन विभीषण प्रभृतिभिर्भक्तैः सनादेविदः पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलं सावधानाः। श्रीलक्ष्मी कमलालया वसुमती रामा जगद्रक्षणे कल्याणे सकलेश्वरे सदलिजा भाग्यानुसन्धायिने सौभाग्ये विमलेश्वरे विमलने नारायणे श्रीधरे पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलं सावधानाः। नीरः कच्चपशोकरो नरमृगः कुब्जो महाभार्गव रामो यादवनायको बलदकः श्रीकृष्णकल्याह्वयः लोकानां परिपालनाय त्रिदो देवो जगद्रक्षकः आयान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलं सावधानाः। प्रागारध्वजलोढमण्डपमहासंवर्णपीठोल्लसत् प्राकारान्तरे वरक्तरुचिभिर्जाज्वल्यमानो हरिः नित्यं नित्यमहोत्सवं बहुविधं मासञ्जपक्षोत्सवं पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलं सावधानाः। श्रीरङ्गे गरुडाचले सिंहाचले मन्दिरे वैकुण्ठे कनकाचले गिरौ नारायणाख्याचले लोकालोकमहाचले च निषधौ पुण्याचलेश्वाश्रयः पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलं सावधानाः। वेदव्यासपराशरौ शुकमुनिः प्रह्लादरक्माङ्गदौ विश्वक्सेन विभीषणश्च हनुमान् श्रीवैनतेयादयः एतैर्भागवतोत्तमैरनुदिनं संसेव्यमानोत्सुकः पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलं सावधानाः। श्रीरामानुजभट्टराजगोपानन्दसङ्कर्षणा श्रीसहोदर्शन भरताज पाञ्जन्य भरताजान्यैः सदा वैष्णवैः एतैर्भागवतोत्तमैः प्रतिदिनं संस्तूयमानः सदा पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलं सावधानाः। नानावेदपुराणसारविभवः श्रीवाञ्जलात्रागमः शास्त्राणामधिकैः समस्तफलदैः श्रीवैष्णवैः शाश्वतः भक्तैर्भागवतोत्तमैः प्रतिदिनं संसेव्यमानो हरिः आयान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलं सावधानाः।
सहस्राणां देवदेवत्यानां समस्तजगदाधार महामण्डोकपूर्वयज्ञमनाहरेण पृथ्वीनां समस्तकल्याणालक्ष्यलक्ष्मीरमेणस्य भोगेन्द्रभोगणेनस्य श्रीमद्गिराण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनहारगत्रक्षणार्थमदेवस्य श्री सिद्धारामचन्द्रस्वामिनः विद्यानुग्रहेण शोभनदिवसा मुहूर्तलग्नहोरात्रे काण तमां षट्वादशां चतुर्भ्यां निरन्तरमनुकूलाः स्वस्ति सर्वे ग्रहाः नक्षत्राः शुभाय एकादशस्थानफलाः सुप्रसन्नाः मुहूर्ता भवन्तु। रमण गोविंद ओं ध्रुवंदो राजा वरुणो ध्रुवंदो बृहस्पतिः ध्रुवंद इंद्रस्ताग्निस्तराष्ट्रं धारयता ध्रुवं ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवाभिप्रपन्न अयं च ब्रह्मणस्पतिः अयं मुहूर्तस्मुहूर्तो अस्तु। అందరూ చెప్పండి गवाम् अंगेषु तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश तस्मात् अस्याः प्रदानेन अतः शान्तिं प्रयच्छमे अनेन गोदानेन श्री रामचन्द्रस्वामी प्रियताम् सर्वसस्य आश्रया भूमि वराहेण समुत्थिता तस्माद् अस्याः प्रदानेन अतः शान्तिं प्रयच्छमे अनेन भूदानेन श्री रामचन्द्रस्वामी प्रियताम् हिरण्यगर्भा गर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनंता पुण्यफलदं अतः शान्तिं प्रयच्छमे अनेन हिरण्यदानेन श्री रामचन्द्रस्वामी प्रियताम् सालग्राम शिलाचक्रे भुवनानि चतुर्दश तस्माद् अस्याः प्रदानेन अतः शान्तिं प्रयच्छमे अनेन सालग्रामदानेन श्री रामचन्द्रस्वामी प्रियता मंगलवाद्य कीर्तन
पद्मावतिगां मानपद्मालयां पद्मां श्रीं स्वाहा सुधां सुधां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां विभावरीं मृदिं दीप्तां मधुधां मधुधानिनीं नमां कमलां गान्धां क्षमां क्षीरोर्भवां नग्रहवरां वृद्धिम् अनघां हरिवल्लभामशोगामृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमां धर्मलयां नृणां भगवादं पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माख्यें पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियां देवीं पद्मनीं पद्मगन्धरीं जगन्धां प्रसन्नां प्रसादारोग्ये प्रभां नमां चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपामिन्द्रां दुहितामाप्लादनीं पुष्पं निवरीं दधीं निर्मलां विष्णुवर्णीं दृष्टिं दारिद्र्यनाशिनीं कृष्णीं शान्तां शुक्लमाल्याम्बरां श्रीं भास्करीं बलविदयाम्बरारोहां जयत्रीं वसुन्धरां दारां हरणीं हेमालिं धरदान्यरीं दित्यं श्रीं सुम्यां मृत्युप्रदां नृपवेशपुदान्दां लक्ष्मीं मधुप्रदां शुभाभृण्य प्राकारां समुद्रतनयां मङ्गलां विष्णुक्षरस्थिरां विष्णुपत्नीं सुन्नाक्षीं नारायण नमास्तां दारिद्र्यध्वंसनीं देवीं सर्वभद्रवाणीं नवदुर्गां महालक्ष्मीं ब्रह्म विष्णु शिवां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरी ओम महादेव्यै मंगलवाद्यम ओम देवस्कृत्वाद विष्णु गोविंदा 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 ओम मांगल्यगंतुना नेना लोकरक्षण हेतुना कंठे भद्रामितु भगे ओम मांगल्यगंतुना नेना लोकरक्षण हेतुना कंठे भद्रामितु भगे అందరూ చెప్పండి ప్రజాః మే కామః సమృద్ధ్యత గోవింద
శ్రియో మే కామ సమృద్ధ్యతాం చెప్పండి అందరూ శ్రియః మే కామః సమృద్ధ్యతాం గౌరవ సీతారామచంద్ర మహారాజకి అందరూ చెప్పండి పశవః మే కామః సమృద్ధ్యతాం గోవింద గోవింద. ఒకసారి తూష్టీం చతుర్థం యజ్ఞో మే కామః సమృద్ధ్యతాం అందరూ చెప్పండి యజ్ఞః మే కామః సమృద్ధ్యతాం. यो वैदामिनि ब्रह्मग्रन्थि कुर्यात् ॐ यो वेदां ब्रह्मणो वेदामृतेनामृतां पुरीं तस्मै ब्रह्मण ब्रह्मण आयुः कीर्तिं प्रजां दरुः. మనం ఈ కళ్యాణ క్రతువులో రామాయణంలో వచ్చేటటువంటి ఘట్టాలన్నింటినీ కూడా అనుగార ఉత్సవంలాగా చేసుకుంటూ ఉన్నాం. నిన్న బాలకాండ ప్రారంభమైంది, అక్కడ పారాయణం అవుతుంది, ఇక్కడ హోమం కూడా అవుతుంది. అవతార ఉత్సవం వచ్చినప్పుడు నిన్న ఉదయం మన ఆలయంలో ఉన్నటువంటి బాలరామచంద్ర స్వామి వారికి అవతార ఉత్సవాన్ని చేసుకున్నాం. తర్వాత బాలకాండలో మరొక ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టం సీతారామ కళ్యాణం. ఆ కళ్యాణాన్ని ఇప్పుడు మనం ఆ ఘట్టంలో వచ్చినప్పుడు అనుకరించి ఇక్కడ ప్రత్యక్షంగా కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని చేసుకుంటూ ఉన్నాం. దాంట్లో భాగంగా ఆనాడు జనక మహారాజు సీతాదేవిని కన్యాదానం చేస్తూ పలికినటువంటి పలుకులని మనమందరం కూడా ఒకసారి ఈ శుభ సందర్భంలో ఒకసారి అందరం కూడా కలిసి స్మరిద్దాం. అందరం కలిసి అందాం. చెప్పండి అందరూ. ఇయం సీతా మమ సుతా సహధర్మ చరుతవ ప్రతీక్ష చైనాం భద్రంత పాణిం గృహీష్వ పాణినా పతివ్రత మహాభాగ సాయేవ అనుగత సదా ఇయం సీతా మమ సుతా సహధర్మ చరితమ ప్రతీక్ష ఏనాం భద్రంత పాణిం గృహీష్మ పాణినా పతివ్రత మహాభాగ ఛాయేవ అనుగత సదా. ఇది చాలా విశేషమైనటువంటి శ్లోకం. దీనికి ఒక 108
విధానాలైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు ఈ ఒక్క శ్లోకానికే పూర్వాచార్యులు కృప చేశారు పెద్దలందరూ కూడా. అటువంటి శ్లోకం యొక్క అర్థాన్ని పెద్దల ద్వారా విందాం. శ్రీమదే రామానుజాయ నమః. ఆపదాపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. రామచంద్ర స్వామి విశ్వామిత్రుల వారి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు, తండ్రి గారి యొక్క అనుమతి మేరకు యాగ సంరక్షణం కొరకు వచ్చిన తర్వాత పక్కనే మిథిలా నగరం ఉంది. ఇక జనక చక్రవర్తి వారు ఏదో కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు అని చెప్తే గురువుగారి మాట ప్రకారంగా రామచంద్ర స్వామి లక్ష్మణ స్వామి మిథిలా నగరానికి వచ్చారు. రామ, ఈ ఏదో ఒక పణం పెట్టారు, ఆ ధనుస్సును చూడనగానే మీరు చూశారు, ఎక్కువ పెట్టబోయారు, అంతలోనే తిరిగింది. తర్వాత ఈ ధనస్సును ఎక్కువ పెట్టిన వారికి మా అమ్మాయిని ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను అనగానే, ఇంతవరకు మీరు చెప్పిన మాట చేశాం కానీ పెళ్లి అనేసరికి ఇది వ్యవహారం నా చేతిలోది కాదు, మా నాన్నగారు ఒప్పుకోవాలి అనగానే అక్కడి నుంచి జనక చక్రవర్తి వారి దగ్గర నుంచి పరివారం వెళ్ళారు.